यार मिडिल टर्म कितना हो गोटा दीटा कितना हो दीटा कितने कितने नंबर टोटल टर्म कितना हो पहला टोटल टर्म कितना हो पावर ऑफ 11 वाले टोटल टर्म है जो प्लस 1 era নাই তাহলে কেতে নম্বর আর जो দিটা তাহলে ଆମର পাওয়ার যেତେବେଳେ অড রହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ ଦିଟା ହଉଥିଲା କଣ ମିଡିଲ ଟର୍ମ ସେ ଯୋଉ ଦିଟା ମିଡିଲ ଟର୍ମ ହଉଛି କେତେ କେତେ ନମ୍ବର टी କେତେ T6 ଆଉ ଗୋଟେ କଣ T7 ଏଇଆ ତ ତା କଣ T6 ଆଉ T7 ତ T6 ଆଉ T7 ର ଲେଫ୍ଟ ସାଇड କୁ ଯେତିଟା ରହୁଛି ରାଇଟ ସାଇड କୁ ସେତିଟା ରହୁଛି ତ ଟୋଟାଲ ରହିଲା 12ଟା T6 ପୂର୍ବରୁ 5ଟା ରହିବ T7 ପରେ କଣ 5ଟା ରହିବ ତ 8 10 2 12 ଆଉ ତା ଭୁଲ ଲାଗିନି ତାହେଲେ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି କଣ T6 ଆଉ T7 ଆଉ T6 ତମେ ଜେନେରାଲ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ କଣ general term dr plus 1 equal to କଣ ncr a to the power n minus r b to the power r ଏରା ନାଇଁ ତାହେଲେ ବାହାର କର T6 ଆଉ T7 ବାହାର କର इसमें कौन लोग T6 आर लेवल तो T6 आर लेवल केते 5 ए रो से हमर केते 11 11 C 5 ए जगह केते लिखा 3a टू द पावर केते 11 minus 5 to 9c to the power केते 5 11 C 5 ये निकल जाए केते 3a to the power 6 9c to the power 5 होला ठीक है तो सॉल्व करियो कोई होला बॉडी हम ଆମେ T7 ଟା ଲେଖି ଛାଡିଯିବ ହେଲା ଏବେ T7 ଟା ସଇଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର T7 ସଇଲାଣି T7 ଟା ସଇଲାଣି ନା ନାଇଁ ତାର ସରିଲା ଲେଖା ଗୋଟେ ହେଲା ତ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଦେଖ if n is a positive integer if n is a positive integer लिख लो then show that 5 to the power 2n minus 24n minus 1 5 to the power 2n minus 24n minus 1 is divisible by 576 576 କହିଲା क्वेश्चन कोन जदी n गोटे पॉजिटिव इंटीजर हेइथिबो ताहले एई जो देखिला हमें 5 टू द पावर 2n minus 24n minus 1 का 576 द्वारा हम डिविजिबल होउथियो हमको एटा प्रूफ करियार अछि बुझिया ताले हम कोन एई थ्रु बाहर करिया पड़े आपण कोन एई गोटे रहला एई गोटे भीतर देखिया अछि ए कोन 576 द्वारा डिविजिबल होतले 576 द्वारा डिविजिबल माने कोन को
576 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜନ ମାନେ କଣ କିଛି ରିମାଇଣ୍ଡର କଣ 0 ଆସିବ ହେଲା ନାଇଁ ये ଯଦି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ইয়ার ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ 576 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜନ କରିବା ଏଇଠି ମନେ କର ମାନେ କଣ k ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ ଆଉ କଣ ରିଲେଟ ଗୋଟେ k ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆକୁ ଲେଖିଦେବା ଯଦି କଣ এই যে জিনিসটা আছে তাକୁ ଲେଖିଦେବା ଯଦି 576 ইনটু समथिंग ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବା ତାହେଲେ ଇଏ କଣ 576 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହେଇଯିବ ତାଉରେ କହିବି ଯାହା କହିଲା ଆଉରେ କହିବି এই যে ଜିନିଷଟା ସେ କହିଛି ବର୍ଷ କରିବାର ଅଛି 576 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହେଇଯିବ ଏଇଆ ନା 576 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହବ ମାନେ କଣ ରିମାଇଣ୍ଡର 0 ତାର ଯୋଉଟା ଆମର ଭାଗ ଫଳ ଯୋଉଟା କହୁଛ ତମେ ଭାଗ ଶେଷ ତ ରିମାଇଣ୍ଡର 0 ହେଇଗଲା ତାପରେ ଯୋଉଟା ଭାଗ ଫଳ ତମେ କହୁଛ ହେଲା সেটা কেতে আসিব কোটা সমথিং আসিব কোটা কে মনে কর তা ভ্যালু টা ইন্টিজর আসিব ইয়ে যেহেতু পজিটিভ ইন্টিজর তা ডিভাইড করলে সে কোন পজিটিভ ইন্টিজর গুলো আসিব এরা নেই তাহলে ইয়ার ভ্যালু কোন ওটা কে হেতিব তাহলে এইটা যদি এইটা নি মল্টিপ্লাই করতেবি মানে ইয়ার ভ্যালুটা যদি মই দেখি দেই 576 ইনটু समथिंग তাহলে ইয়ে কোন ডিভিজিবল হইতো না এটা সহিত যেମିତି কি দেখো 4 টা ଆମେ 2 দ্বারা ডিভিজিবল করে কেন লাগে 2 ইনটু 2 মানে 2 ইনটু समथिंग ଆମେ যদি দেখাই তো যে তা জানো এই দেখো 6 টা 2 দ্বারা ডিভিজিবল না নাই 2 into something দেখা করতে না এইটু 2 into 3 ଆମେ କଣ 6 କହୁଛେ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖି ନେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ କହିବା କଣ ଏଇ ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ତାହେଲେ ସେ ଇଏ 576 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ମାନେ କଣ 576 into something ଯଦି ଲେଖିଦେବା ଆମେ ତାହେଲେ ଇଏ କଣ 576 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହେଇଯିବ ଏବେ ବୁଝିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ହାଁ ଏଇ ଘରକୁ ଦେଇ ଦବୁ ଘର ନା ବୋଲ ବାଲା ଛା कौन है 5 to the power 2n minus 24n minus 1 it on ना तो ये जो 5 to the power 2n ଅଛି तो देखो लिखबे 5 रो स्क्वायर to the power n लिखबे minus 24n minus 1 20 to the power n minus 24n minus 1 लिखबे देखो यार तो मैं तो नहीं अच्छा এই যে 24n মাইনাস 1 আছে তাকে আমি কিছু এক্সপ্যান্ড কৰি দেই কি কৰি পাৰিবা নাই এই যে পাওয়ার n ଅଛି যদি 25 টা আমি ভাঙিবা এମିତି a plus b ଫର୍ମ ଭାଙ୍ଗି a plus b to the power n ରହିଲା ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କଣ ବାଇନୋମିଆଲ ଥିଓରମ ପକେଇକି ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ କରି ପାରିବା ହେଲା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଅଛି 24 ଏଇଠି ଅଛି 1 ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ଲେଖି ପାରିବି 1 plus 24 to the power n ଲେଖି ପାରିବି ବୁଝିଲ देखो बोलो देखो देखिए तो अब -24n -1 ये यार एक्सपेंशन करिया ताले हमर a + b टू द पावर n रो बाइनोमियल एक्सपेंशन कोन nc0 अच्छा कोन होतला nc0 a टू द पावर कोन होतला अरे a टू द पावर कितना है 0 ना n - 0 n minus 0 into कौन b to the power तापर nc1 a to the power n minus 1 into b to the power 1 plus into up to कौन nc n minus 1 a to the power कौन हो 1 b to the power n minus 1 ठीक है जी तापर plus ncn a to the power 0 b to the power कौन क्या होगा तो তাহলে ইয়ার এক্সপেনশন আমরা যদি করি দেখো কোন হচ্ছে দেখতে পারি nc0 এ 1 টু দি পাওয়ার কোন n আরে কোন লিখবি a জায়গায় কেতে লিখছ আমি 1 লিখছ b জায়গায় কেতে লিখবি 24 তাহলে a টু দি পাওয়ার হবে কোন n n - 0 মানে কেতে n না নাই তাহলে b টু দি পাওয়ার 0 মানে কোন সেই 1 আরে পাওয়ার 0 হলে 1 হবে তো তাহলে এই গেল 1 হবে না নাই 1 হয়ে গেল তাহলে সেকেন্ড ওয়ান বুঝবা প্লাস nc1 কোন হবে 1 টু দি পাওয়ার 1 ଅଛି মানে এই ফার্স্ট টার্মটা সবরে কোন 1 ই হবে 1 এর পরে যেটা আছে সেটা 1 হবে না নাই তাহলে লিখি 1 ইনটু 24 টু দি পাওয়ার কেতে হবে আরে 24 টু দি পাওয়ার কেতে হবে 1 হবে তো তাহলে 24 লিখি প্লাস যে যোটি বুঝি পারলো করিব ହେଲା তারপর 3 নম্বর টার্ম কোন লিখিবি বড় কোন কিছু nc2 ইনটু 1 24 র কোন স্কয়ার ঠিক আছে plus nc3 into 1 into 24 to the power कोन 3 plus
इस डॉक्टर को रेंज में देखो प्लस n c n minus 1 ये तो ये सब में बढ़वार नहीं रहेगा ये कौन हो जाएगा 24 टू द पावर कौन n minus 1 प्लस n c n into r into कौन 24 टू द पावर कौन टाइम्स करते हैं आबो तो তাহলে যা লেখা হইবে কিনা -24n minus 1 ভুল হয়ে গেল ঠিক আছে কইলো না ঠিক আছে তো তাহলে এই যে ইয়ার MC0 এর ভ্যালু কেতে আরে MC0 এর ভ্যালু কেতে সম্পূর্ণ 1 হবে তো তাহলে এই গলা কর 1 প্লাস LC1 এর ভ্যালু 1 কোন n ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই n minus 1 ফ্যাক্টোরিয়াল ইনটু 1 ফ্যাক্টোরিয়াল n minus 1 এর সাথে পার্টিকুলার কোন রইব খালি n রইব अरे n minus 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल कुछ करेगा नहीं n into n minus 1 फैक्टोरियल n minus 1 फैक्टोरियल n minus 1 फैक्टोरियल कटी गला রইলা কোন n তাহলে nc1 ভ্যালু কেতে n হই গলা n into 24 এ বড় হবে আপনি যেন লেখা আছে সেটা লিখি দাও সেটা nc2 24 to the power 2 plus nc3 into 24 to the power 3 plus up to ncn 24 to the power কত n ঠিক আছে তারপর -24n মাইনাস কত 1 দেখলো এইটি 1 আছে 1 -1 ক্যান্সেল হবে 1 আর -1 ক্যান্সেল হবে 24n এটি 24n ক্যান্সেল হবে ঠিক আছে তো তারপরে এই যে রহিলা যেতিক টার্ম আর যেতিক বড়কা টার্ম রহিলা 24 ର স্কয়ার 24 ର কিউব এমতি অক্টোবর 24 টু দি পাওয়ার n ଅଛି এরা নাই তাহলে 24 ର স্কয়ার କୁ ନେଇ ପାରିବି କମନ ନେଇ ପାରିବି 24 ର ପାୱାର ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ମାନେ 24 ସ୍କয়াର କୁ କମନ ନେଇ ପାରିବି ତାହେଲେ 24 ର ସ୍କয়াର ଯଦି ଆମେ କମନ ନେବା କଣ ହବ ଦେଖିବା 24 ର ସ୍କয়াର କମନ ନେଇ ଗଲି ଏଟା କଣ nc2 ପ୍ଲସ nc3 24 ପ୍ଲସ nCn ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 1 ହବ 24n ଅଛି ପାୱାର n ଅଛି 2 କଲେ କେତେ ହବ n minus 2 n ଟା ଆମର ପଜିଟିভ ইন্টিজার নেইছি তাহলে এই দুটো যাହା ରହିଲା n ର ভ্যালୁ ତା ପକେଇছি পজিটিভ হବ ହେଲା নাই 24 ର স্কয়ার ভ্যালু কেତେ 576 ইনটু n গলা কর পজিটিভ ইন্টিজার তাহলে ଏବେ ডিভিজিবল ହେଇଗଲା ସିଏ আরে ডিভিজিবল ହେଲା ଏବେ କହିଲେ କଣ 576 ইনটু সমথিং যদি ଆମେ ଦେଖେଇ দেবা তাহলে এই টর্মটাକୁ ଆମେ কହି ପାରିବା ଯେ କଣ 576 দ্বারা ডিভিজিবল তাহলে ଆମେ ଲେଖି ପାରିବା ତ ঠিক আছে ଆମର ସେଠି ଆରମ୍ଭ କର এই যে লেখিলা পরে লাস্ট লেখিব হেন্স দিস ইজ ডিভিজিবল বাই 576 ଆଉ କିଛି ଚାନ୍ସେସ୍ ଦେଲି ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବି
এই লাইনটা তলে আছে না হ্যাঁ hence এই যে টর্ম ডানা আছে না divisible by 576 पर ଲେଖା ସରିଲା ଆମର ବାଇନୋମିଆଲ ଥ୍ରୋ ସରିଲା ହେଲା ତୁମେ ଯାହା ଅଛି ଖୁସି ଆଉ ଯେତିକି ବାକି ଅଛି କରିବ ନିଜେ ନହେଲେ କରିବି ହଉ ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ଲେଖା ସରିଲା ସରିଲା ଲେଖା ତାହେଲେ ଆମ ବାଇନୋମିଆଲ ଥିଓରମ ରେ ହେଲା ଏତେ ଦିନ ଯାହା ବି ପଢିଲେ ହେଲା ମାତ୍ର ଆମର ଦିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ସେଥିରେ ହେଲା କଣ ଗୋଟେ ହେଲା a plus b to the power n ର ଏକ୍ସଟେନସନ ଜାଣିଲ ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ଦେଖ a plus b to the power n ର ଏକ୍ସଟେନସନ ଜାଣିଲ ନା ଜାଣିନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା p r plus 1 ଯୋଉଟା ଆମର ଜେନେରାଲ ଟର୍ମ p r plus 1 କଣ ncr a to the power n minus r b to the power r ଏତିକି ଆମର ଖାଲି ଦରକାର ବାଇନୋମିଆଲ ଥିଓରମ ହେଲା ସେ ମିଡିଲ ଟର୍ମ ପଚାରି ଥାଉ বা ଯୋଉଟା ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କରିଥିଲେ କଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ x ହଉ ବା ତାର ଯାହା ବି କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ପଚାରିବ ସେଠି ଆମର ଟି r plus 1 ଦରକାର ପଡିବ ମିଡିଲ ଟର୍ମ ପଚାରିବେ ଟି r plus 1 ଦରକାର ପଡିବ ଏରା ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ a plus b to ଜାଗାରେ ହେଲା ଏଇଠି ବହୁତ କମ ଜାଗାରେ ଏଇଟାର ବେଶୀ ୟୁଜ ଅଛି ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ ଟି r plus 1 ଏତିକି ଆମର ବାଇନୋମିଆଲ ଥିଓରମ ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ମନେ ରଖିବାକୁ ତ ଏଇଟା ଯେ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ଖାଲି ସಮೇସନ ଲଗେଇଦବ ସେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ବୁଝିଗଲା r equal to କଣ ନେଇଯିବ 0 to n ହେଇଗଲା ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ a plus b to the power n ର ଏକ୍ସଟେନସନ ଏତିକି ମନେ ରଖିପାରିବନି ଆଉ କେତେ ସବୁ ସୁବିଧା କରାହବ ହବ ତ ଲେଖ ହେଡିଂ ଦିଅରେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିରିଜ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ପଢିଛ ନା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିରିଜ ଆରେ ଏପି ଜିପି ଏଗୁଡା ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲା ଆରିଥମେଟିକ ଖାଲି ଏପି ଥିଲା ତ ଆରିଥମେଟିକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ଓଡିଆରେ କଣ କହୁଥିଲ ତାହେଲେ ସେ ଆରିଥମେଟିକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ହେଲା ଦେଖ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କଣ ସିରିଜ କଣ ସବୁ ଜାଣିବା ଦେଖ ହେଡିଂ ଦିଅ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିରିଜ heading दियो sequence and series तो सब heading दियो sequence sequence देख लो तो देखो दा डेफिनेशन a sequence is a function a sequence is a function सुबुच तो क्लास है सुबुची a sequence is a function whose domain is n whose domain is capital N ହେଲା capital N ମାନେ କଣ ଆରେ domain n ଦେଲା n ଟା କଣ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ତାହେଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର କଣ ହବ 1 2 3 up to infinite ବୁଝିଲା ଆଉ ତାର domain ୟୁଜ କରିଦବା ସମସ୍ତେ ହାଁ domain ଆଉ range କଣ domain କାକୁ କହିବା ଯଦି y equal to ଆମର ରହିଲା f of x ତାହେଲେ domain କାକୁ ଦେବା range କାକୁ ଦେବା हां x ର ଯୋଉ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଇନପୁଟ କରିବା ହେଲା ଏଠି ମନେ ରଖିଦିଅ ଡୋମେନ ରେ ତାର ମନେ ନାହିଁ ଏବେ ମନେ ରଖିଦିଅ ଡୋମେନ ହେଲା ଆମର କଣ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁ ଆମେ ଇନପୁଟ କରିବା ସେଟା ହେଲା ଡୋମେନ ଯାହା ଆଉଟପୁଟ ଆସିବ ସେଟା ହେଲା କଣ ରେଞ୍ଜ ରେଞ୍ଜ ଆଉ କୋଡୋମେନ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ ଜାଣିଛ ଫଙ୍କସନ ସରିଛି ପଢା ପଢା ଯାଉଛି ତ ତାହେଲେ ଗୋଟେ
ପଢା ତ ହେଇଛି ଡୋମେନ କୋ ଡୋମେନ ପଢା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମର କଣ ଫଙ୍କସନ ଡିଫାଇନ ହେଲା a ଟୁ b ବୁଝିଲା ତ 1 1 1 ଗୋଟେ କିଛି କମ ନା ପଢିଛ ପଢିଛ ଓ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛ ଏତିକି ଜାଣିଛ ଯାହା ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବାଟା କଣ ସେଟା ଡୋମେନ ଆଉ ଆଉଟପୁଟ ଯାହା ଆସିବ ସେଟା ହଉଛି ରେଞ୍ଜ କୋ ଡୋମେନ ଆଉ ଇଏ କହିବା କୋ ଡୋମେନ ଖାଲି ଜାଣିଛ ଯେ କୋ ଡୋମେନ ପଢା ହେଇଛି କୋ ଡୋମେନ ପଢା ହେଇଛି ଯୋଉ ବି ସେଟ ର ଆମର ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ କୁ କହିବା କଣ କୋ ଡୋମେନ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଏ ସେଟ ର ହେଲା ଏ ରୁ ଯୋଉ ଆମର କଣ ମ୍ୟାପ ହେଇଥିବ ବି କୁ ବୁଝିଛ ନା ନାଇଁ ସେ ଏ ର 1 2 3 ରହିଲା ରହିଲା 4 5 ହେଲା ଏଗୁଡା ରହିଲା ଏ ର ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ କୁ କହିବା କଣ अरे ये सब लेवल पर कहबो फंक्शन डेफिनेशन जानि ना कहै छै नै फंक्शन डेफिनेशन कोन कहै छै सब रे फंक्शन डेफिनेशन कोन ओडिया रे पूरा निर्माण ओडिया କିଛି ତ କହିବନି ଯାହା ବୁଝିଛ ସେଇଆ କୁହ ତମକୁ କେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଡେଫିନେସନ ପଚାରିବେନି ତମେ କଣ ବୁଝିଛ ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ କଣ ଫଂକ୍ସନ କଣ ଡୋମେନ ସେଟ କୋଟା କହୁଛେ ଯୋଉଟା ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଥିବ ଏ ସେଟଟା ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବି ଛାଡିବା ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ର ଇମେଜ ଥିବ କୋଉଥିରେ କୋ ଡୋମେନ ଇମେଜ ପାଇଛ ତ ଇମେଜ ଥିବ କୋଉଥିରେ ଆମର बी सेट ना कोड में सेट अरे एटा को कहता है डोमेन सेट एटा को कଣ कोड में अरे डोमेन सेट ये कଣ अरे ଯଦି ଏ ଯୋଉ ମ୍ୟାପିଂ କରୁଛି ମନେକର 1 ହେଲା 4 2 ର ହେଲା 4 1 ର ଆଉ 2 ଟା କରିପାରିବନି ଏଟା ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ 1 ର ଯୋଉ ଆମର ଡୋମେନ ସେଟ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ର କଣ ୟୁନିକ ଇମେଜ ବି ଥିବା ଦରକାର ତ 2 ଟାର ଗୋଟେ ଇମେଜ ହେଇପାରିବ ହେଲା ନାହିଁ କାରଣ 1 ର ହେଲା 4 2 ର ବି 1 ର 2 ଟା ଇମେଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ 3 ର ମାନେ 5 ଟା ଏଇ 6 ଟା ମୁଁ ଛାଡି ଦେଲି କେବେ ତମକୁ ଯଦି ପଚାରିଲା କୋଡ में ପଚାରିଲେ ତମେ 4 5 6 ତିନିଟା ଗଲେ ଯଦି ରେଞ୍ଜ ପଚାରିଲା ରେଞ୍ଜ ଲେଖାବ କଣ 4 ଖାଲି 4 ଆଉ ତାହେଲେ ରେଞ୍ଜ ଟା କଣ ହୁଏ ରେଞ୍ଜ ଇଜ ऑलवेज सबसेट और इक्वल टू कଣ କୋଡ ସହିତ ସେ ସମାନ ହେଇପାରେ ନହେଲେ ତାର କଣ सबसेट ହେଇପାରେ ଏବେ ରେଞ୍ଜ ଆଉ କୋଡ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ଲିୟର ହେଲା हां मैं ଜାଣିଥିଲା ଏଟା ଜାଣିଥିଲା ତ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କହିଲେ କଣ a sequence is a function whose domain is n ଏଠି ବ୍ରାକେଟ ରେ ଲେଖ ଏଠି ବ୍ରାକେଟ ରେ ଲେଖ it may be observed that it may be observed that it may be observed that a function whose domain is n star a function whose domain is n star মানে কଣ अरे n star টা কোন फंक्शन हमर को ये दिला को এটা যদি n টা হলো ন্যাচুরাল नंबर n star কোন দিলা খালি ऐड कर दबो 0 বুঝলা जोड़ा हम कोनला होल नंबर বুঝলা n star is also a sequence किछिना जगह रे कोन हमर 0 भी पुट करि पारि अरे टोटल ऑल ओवर देखिले हम कोन कहले n स्टार जहा रहइबो सेगुडा कोन जहा भी हमर सीक्वेंस रहइबो तार डोमेन ता सबले कोन होबो n स्टार बुझिला रे नेगेटिव नंबर होबो नाही बुझिला बा आ हमर फंक्शन जो कहले से भी होबो तापर आ हेडिंग दियो रियल सीक्वेंस in a real sequence देखिलो देखो if the range of a sequence if the range of a sequence if the range of a sequence is a subset of R, capital R, ହେଲା is a subset of capital R, real one.
देख लो comma it is a real sequence, it is a real sequence। ଜାଣିଲା ତାହେଲେ କଣ କହିଲା ରିଅଲ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କାହା କହିଲା ଯେତେବେଳେ ତାର ରେଞ୍ଜ ଟା ଆମର କଣ ଆସୁଥିବ ରିଅଲ ନମ୍ବର ର କଣ ସବସେଟ ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ସେତେବେଳେ ଦେଖ ଟର୍ମ ଅଫ ଏ ସିକ୍ୱେନ୍ସ term of a sequence the functional values f of n then function में f of x लिखता ये लिखो कौन f of n और n का तो स्मॉल कैपिटल वाले और नेचुरल नंबर है ठीक है ना f of n of a sequence if such that n to r if such that n to r are called the terms of the sequence are called the term of the sequence सर लिखा है अब लिखो finite and infinite sequence finite and infinite sequence देखिए देखो a sequence with finite numbers of terms a sequence with finite numbers of terms is called a finite sequence is called a finite sequence otherwise it is called infinite sequence otherwise it is called infinite sequence example देखो f of n equal to 2n plus 3 अब देखो f of n equal to 1 by n whole into n plus 1 are the examples of real sequence एटा real sequence ना नहीं n ର value सबବେଳେ नेबा कोन स्टार नेबा स्टार पुट कला करे तार जो वैल्यू गुडा आसीबो से सबବେଳେ कोन होते दरकार रियल नंबर होतला दरकार तले रियल नंबर यदि दे जाबे ताले हम कहया कोन रियल सीक्वेंस ताले n ର वैल्यू तमे नेचुरल नंबर पकई देखो से हमर जो वैल्यू गुडा आसु जे f of n ର वैल्यू जति आसे से कोन होगिला नै रियल सीक्वेंस बुझिना होबे आसु ना नै n ର वैल्यू तमे नेचुरल नंबर पुट करिवो f of n ର वैल्यू ए जो 1 पकड़े का हो 5 2 पकड़े 7 3 पकड़े 9 तो ये सब जहां भी आसो तमे कोन सब नेचुरल नंबर पकड़े एडी जहां रहले से कोन आसो रियल नंबर आसो ना नहीं अरे एडी का कोन हो रियल सीक्वेंस हमरो ये जो एग्जांपल देला तारा एडी ऊपर देखिनो कोन एक संख्यार मन करो फंक्शन ता डिफाइन हेछि कोन n टू एरा नहीं तर जो सीक्वेंस हम रहला तार कोन सब n ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ନେବ ସବୁ କୋଣ n ପକେ ନେଚୁରାଲ ନମ୍बर କେତେ ଆମର ଅଛି
ন্যাচুরাল নম্বর রে কেতেটা টর্ম আছে ইনফিনিট এরা নাই তো ইনফিনিট মানে বড় তাহলে এর নাম হলো 1 2 3 এমতি অপ টু ইনফিনিট যাকে তাহলে আমরা সেই যে যেটা পকেয়া তাহলে আমি দেয়া চেষ্টা পকেয়া সবগুলা গোটা গোটা অঙ্গ এরা নাই তাহলে ফার্স্ট অঙ্গ বলে তাহলে কর t1 দেখিবা t1 মানে কর n জায়গায় আমরা কত করিয়া t1 মানে কর n জায়গায় ଆମେ 5 পুট করিয়া সেমি সেকেন্ড টার্ম না কর t2 থার্ড টার্মটা t3 অপ টু ওরে tn মানে n এর টার্মটা আমরা কত কইবা tn তাহলে সেটা আগে যোগ করো তাহলে লাস্ট টার্মটা মনে করো t ইনফিনিট হোক যেহেতু আমরা জানি না লাস্ট টার্মটা কেতে সেই জিনিস তুমি t ইনফিনিট নিতে যাবো তাহলে আমরা t1 t2 t3 t4 এইভাবে আমরা এই সব গুলো পড়াবে ଟର୍ମ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା କେମିତି t1 t2 ତାର ଜେନେରାଲି ଆମେ କଣ tn ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ଟର୍ମ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା tn ଟା ହେଲା କଣ ଆମର nth ଟର୍ମ ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି ଏ ଯୋଉ f of n ରହିଲା nth ଟର୍ମ ଟା ହେଲା କଣ tn এইটা ବି ଆମେ କହିପାରିବା କଣ n ଟୁ କଣ ସେ ରହିବ ନା ନାହିଁ ଆରେ tn ମାନେ କଣ n ଜାଗାରେ n ପକେଇବା ତ ସେ ସେମ୍ ରହିବ ତାର ଫଙ୍କସନ ଯାହା ଥିବ ସେଇଟା ଆମର ହଉଛି କଣ nth ଟର୍ମ ବୁଝିଲେ ନା ଏଇଟା କିଛି ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏଇଟା ଜାଣିଛ ତ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖ ଏବେ tn is called tn is called nth term of the sequence tn is called the nth term of the sequence তারপর লেখা হইছে পুষ্ট দেখি accordingly t1 t2 t3 डॉट डॉट देखिए t1 t2 t3 डॉट डॉट देखिए देखो তারপরে are termed as second and terms of this sequence T1 कहया फर्स्ट टर्म T2 कहया सेकंड टर्म T3 पार्ट एबडा हम कहयो होला तापर हेडिंग दियो सीरीज सीरीज हम का करेंगे ना सीरीज हम का करेंगे देखो T1 T2 T3 सीक्वेंस रे हम सीक्वेंस माने सेउडा ता कल्चर डिफरेंस एटा होतियो बा जागा कोन सीक्वेंस बोलुतियो दादा सीक्वेंस हम कोन एफपी हला जीपी हला से गोटे प्रकार सीक्वेंस रे अरे एफपी पढिचो एफपी रे कोन तमर रहतला कोन डिफरेंस सेम रहतला यार नहीं यार सीक्वेंस बोलु सीरीज कोन कोन जे जो रहिना टर्म हला t1 t2 t3 कोन tn तापर t इनफिनिट कर बुझिल ना आइदर से फाइनाइट नहीं पारे फाइनाइट सीक्वेंस नहीं थाई पारे बा इनफिनिट जा बे थाउ प्रत्येक टर्म को मिसेला परे जो वैल्यू आसे सेटा हम मिसेला को देबो कोन सीरीज बुझिल ना देखो a formal expression of the type of the type t1 plus t2 plus t3 plus up to dot 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 tn plus dot dot सब को ऐड कर चला ताला एडिशन को ए बने लिखले ना नहीं समेशन tn लिखले देखलो ए जो लिखि जेटा t1 t2 सब ऐड करछि एटी एमि देखा कर जदि लिखि दउ समेशन tn लिखि परिना लिखि परिबि अरे लिखि परिना हो ना नहीं को लिखिबो तो समेशन एटी जे देख देबो कोन n = 1 to infinity कि असुविधा रे नदेले चलेबो देखो सब जगह को जगह दिया जाय नहीं ए जो लिमिट ता हमर को जगह दिया जाय नहीं कहलो जेतबेला हमर कोन 1 to infinity थिबो सेतबे दिया जाय नाही जदि फाइनाइट जो माने करो 1 to 10 थिबो सेठी सब लिमिट देबा को पड़िबो बुझिले ना लिखि देबे
ଏଟା ତଳୁ ଲେଖିବ ଏଟା ବ୍ରାକେଟ ସେଠି ଲେଖି ଦିଅ ତଳୁ ଲେଖ where tn is where tn is the nth term of the sequence tn is the nth term of the sequence comma is called a series is called a series তাহলে ଆମେ সিরিজ কাউ କହିବା এই ଟୋଟାଲ ଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କହିବା ତ ସିରିଜ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଏଇଗୁଡା ଯଦି କଣ ତାର ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବନଉଛୁ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆଉ ସବୁଗୁଡାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ସିରିଜ ସିରିଜ ଟାକୁ ଆମେ ଏଇଗୁଡା ଲେଖ ବା ସಮೇସନ ଟିଏନ ଲେଖିପାରିବା ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ ଲେଖବେ if the number of terms if the number of terms if the number of terms is finite if the number of terms is finite then it is called a finite series then it is called a finite series if the number of terms is infinite then it is called a infinite series then it is called an other degree if the number of terms is infinite then it is called an infinite তাহলে এইটি যে সিরিজটা লিখেছি তাহলে এটা ইনফাইনাইট সিরিজ না ফাইনাইট সিরিজ যদি ମୁଁ ଏଇଠୁ ଏତିକିରେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇଥାଏ t1 ରୁ tn ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇଥାଏ ଏଇ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଫାଇନାଇଟ୍ ସିରିଜ ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ଫାଇନାଇଟ୍ ସିରିଜ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ଚलो ଦେଖ for a given n belongs to natural number for a given small n belongs to capital S ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ କଣ ସಮೇଶନ tn ଲେଖିଦେଲେ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ଇନଫାଇନାଇଟ ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମର କଣ t1 t2 t ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ରହିଲା t1 ଟୁ tn याको କହିବା ଆମେ କଣ ଫାଇନାଇଟ ଯଦି ଫାଇନାଇଟ କହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସಮೇଶନ ଆକାରରେ ଲେଖିଦେଇଛୁ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବି ସಮೇଶନ k ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ k ଗୋଟେ ନେଇଗଲେ ଆଉ ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ k ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 ଟୁ n k ଜାଗାରେ ତମେ r ବି ନେଇପାରିବ n ଯେହେତୁ ଏଠି ଅଲରେଡି ଅଛି ମୁଁ ଏଠି n ଲઉં ହେଲା ତାହେଲେ n ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 ଟୁ n ଲେଖିଲେ ଏଟା ଭଲ ଲାଗିବ देखो k equal to 1 to n tk ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖିଲ ଏଇ ଯୋଉଟା ଲେଖିଲେ ମନେକର ଏପଟୁ ରହିବନି ହେଲା t1 ଟୁ tn ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ସಮೇଶନ ଆକାରରେ ଲେଖିବି ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବି ଦେଖିଲ ସಮೇଶନ k equal to 1 to n tk ତା ମାନେ କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ k ଜାଗାରେ 1 ପକେଇବ ତାପରେ k ଜାଗାରେ କଣ 2 ପକେଇବ 3 ଅପ ଟୁ କଣ n ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ 1 ପକେଇଲେ କଣ ହବ t1 ସಮೇଶନ ପାଇଁ ପୁଣି ଆସିବ କଣ ପ୍ଲସ ଆସିଲା t2 ପୁଣି ପ୍ଲସ ଆସିଲା t3 ତାହେଲେ ଇଏ ସହିତ ସମାନ ହବ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବା ନା ନାଇଁ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ summation এটা লেখো summation k equal to 1 to n লেখো দেখলো for a given n belongs to natural number শুরু লেখো summation k equal to 1 to n tk equal to দেখি লিখি দাও লিখি দিই t1 plus t2 plus t3 up to কত tn देखना है ଏବେ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ଫାଇନାଇଟ ଟର୍ମ ଫାଇନାଇଟ କୋଡା କହିବା ସିରିଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫାଇନାଇଟ ସିରିଜ କୋଡା କହିବା ଜାଣି ହେଲା ଫାଇନାଇଟ ଟର୍ମ ଥିଲେ ସେଟା ଫାଇନାଇଟ ଇନଫାଇନାଇଟ ଟର୍ମ ଥିଲେ ତାକୁ ଛଡାଇ ତାପରେ ଦେଖ partial sum of an infinite series partial sum of an infinite series partial sum of an infinite series
for an infinite series, for an infinite series, infinite series कौन होता है summation tn एल बुझा तो n equal to कौन 1 to a sum तो सेठी लिखिए ना कौन a sum sn sum को लिखा कौन sn equal to summation k equal to 1 to n ठीक is called the nth partial sum of the series. Is called the nth partial sum of the series. ଗୋଟେ ମନେକର ଆମର କଣ ଅଛି ଇନଫାଇନାଇଟ ସିରିଜ ତାର ଅଛି କଣ ସಮೇଶନ କଣ n equal to 1 to infinite tn ଯଦି ଆକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରି କେମିତି ହବ t1 plus t2 plus 3 t3 plus କଣ ଅପରେଟର ଏଭଳିଆ ନାହିଁ t1 plus t2 plus t3 ଅପରେଟର ଏଭଳିଆ ରହିଛି ତାହେଲେ ପାର୍ସିଆଲ ସମ କଣ କହିଲା ପାର୍ସିଆଲ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛ ପାର୍ସିଆଲ ସମ ହଉଛି ମାନେ ଆଉ କଣ ଅଧା ଅଧା ମିଶ ହଉଥିବ ଏଇଆ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପାର୍ସିଆଲ ସମ ଟାକୁ ହେଇଗଲା କଣ ସେ SN equal to SN ଟା କଣ କହିବା କଣ ପାର୍ସିଆଲ n ର ପାର୍ସିଆଲ ସମ n ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିସାବରେ ସେ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହବ n ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମର କଣ ନେଇଛି ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ କଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ତାହେଲେ n ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ ପୁଟ୍ କରିବା 1 ପୁଟ୍ କରିବା 2 ପୁଟ୍ କରିବା ଏଇଗୁଡା ସବୁ ତାହେଲେ n ରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ସିଆଲ ସମ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ମନେକର n ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମୁଁ 1 ପକେଇବି n ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 1 ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ହେଇଯିବ s1 अरे कौन s1 হবো তো তাহলে s1 ର ভ্যালু দেখো কেତେ হবো এটি n জায়গায় কোন 1 পকেই k ର ভ্যালু 1 ରୁ 1 মানে খালি k ର ভ্যালু কোন পড়িବ 1 পুট হবো আরে n ର ভ্যালୁ 1 তো খালি এই হিসাব কোন s1 হবো তাহলে সমেশন তো না k ইকুয়াল টু 1 টু n এটি n জায়গায় কোন 1 পুট করিয়া নাই তাহলে n জায়গায় 1 পুট করো k ইকুয়াল টু 1 টু 1 মানে কোন খালি k জায়গায় 1 পুট হবো তাহলে k জায়গায় যদি 1 পুট করিয়া কোন হবে s1 ର ভ্যালু কেতে হিসাব হইলো t1 হবো না নাই তাহলে আমি जो SN টা কইতলে n এর যে পার্সিয়াল সম তাকে কইয়া কଣ ফার্স্ট পার্সিয়াল সম তাকে কইয়া না নাই s1 মানে কଣ ফার্স্ট পার্সিয়াল সম সেମିତି s2 ର ভ্যালু কেତେ হବ ଦେଖିଲ s2 আরে ইনফাইনাইট টা টর্ম করব মিশাইको অসুবিধা হଉଛି ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କଣ ଫାଳେ ଫାଳେ କରିକି ମିଶଉଛେ ପାର୍ସିଆଲି ସମ କରୁଛେ ବୁଝିଲେ ନା ବୁଝିବନି हमको इनफाइनाइट ଟା ଟର୍ମ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାର କେତେ ହବ ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣିଛେ ମିଶେଇଲେ ମନେକର ଯାହା ବି ଥାଉ t1 t2 ଅଛି ଯଦି ତା ଜାଗାରେ କିଛି ନମ୍ବର ରହିଲା इनफाइनाइट ଟା ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ମିଶେଇ ପାରିବେ କି ଆମେ ତ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଜାଣିନେ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇନଫାଇନାଇଟ ସିରିଜ ରହୁଛି ତାର ପାର୍ସିଆଲ ସମ କରି କରି ଯାଉଛି ବୁଝିଲେ ନା ବୁଝିବନି ତାହେଲେ s2 କୁ କଣ ଲେଖିବା ଦେଖିଲ s2 ମାନେ କଣ n ଜାଗାରେ 2 ପଡିବ n ଜାଗାରେ 2 ମାନେ k equal to 1 to 2 ପଡିବ 1 to 2 ମାନେ କଣ k ଜାଗାରେ 1 ବି ପକେଇବା k ଜାଗାରେ 2 ବି ପୁଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ k ଜାଗାରେ 1 ପୁଟ୍ କଲେ କଣ ହେଇଯିବ t1 ସमेशन में प्लस आइला 2 पुट करे कोन आइबो t2 ताले s2 ର भ्यालु केते आइगला t1 प्लस कोन से s3 ର कोन हो गेला t1 प्लस t2 प्लस t2 सेति कोन s4 होइलो कोन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस तो जानि हिजरा जानि हेबे हां लिखि देबी बुझे लिखि एई जा लिखि तो हां तो एटा लिखि दियो for n equal to 1 2 लिखी तो n belongs to n मतलब इक्वल मतलब से राइट लिखी तो आंसर और n equal to 1 2 3 up to भी लिखा था cos s1 equal to t1 s2 equal to t1 plus t2 s3 equal to 2 ताले हमें जो पार्शियल सम को केमिति डिनोट करे जानि पाइलो एसएन का अरे एसएन दा मन रखले हम कोन s1 s2 दा हम बाहर कर दे पारे ताले s1 हला कोन समेशन k इक्वल टू 1 टू n टीके माने एटा तो हमें जो कोन सीरीज फाइनाइट सीरीज सहित समान हेला ना नहीं हां ये ता पूर्व खाली ओडे एसएन लगला को कहना एसएन न लगेला हम भूल जो खाली जो एटा लिखिबा
কোন ये दर्शाଇବା কোন কাকু t1 + t2 + up to কোন tn পর্যন্ত যদি s1 ରଖି ଦିବା n ର 1 by s1 ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ত্রিভুজ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାହାରିବ ବୁଝିପାରିଲେ। ये तमर लिमिट पढ़ा हेलानी देखो सुन देखो ଏବେ हेडिंग दियो sum of an infinite series sum of an infinite series पार्शियली सम पढ़ो एबे ଗୋଟେ infinite series रो सम बाहर करबी या पूर्व में जो फंक्शन लिखिथिले f of n equal 2n plus 3 एइबरा तो क्वेश्चन टा रहबा ना रे তাহলে সে যদি রহিলা ଗୋଟେ ইনফাইনাইট সিরিজ তাহলে তার পার্শিয়াল সম টা বাহার করে পারিব সমস্ত পার্শিয়াল সম টা কোন এসএল ইকুয়াল টু সমেশন k ইকুয়াল টু 1 টু n ঠিক এটা হবে এটা করে পারিব না তাহলে পার্শিয়াল সম আমরা করিয়া তো এসএল রহিলা আমার পার্শিয়াল সম টা হলা যদি লিমিট n টেন্ডস টু ইনফাইনাইট লিমিট n টেন্ডস টু ইনফাইনাইট এসএল एसएन हमें जदी एसएन बाहर कला परे बुझियो ना नै एसएन नो वैल्यू बाहर कला परे हमें ताको कोन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करिया जदी ये गोटे फाइनाइट नंबर आसिला जदी ये गोटे कोन आसिला फाइनाइट आसिला ताको हमें कहया कन्वर्जेंट जदी से एग्जिस्ट कलानी माने कोन इनफाइनाइट आसी जाउथि बुझियो ना नै इनफाइनाइट आसी गले ताको कहया कोन डाइवर्जेंट रो हमें वैल्यू बाहर करि पाइबा नाही माने लिमिट हमें n टेंड्स टू इनफाइनाइट पकेले एठी जदी इनफाइनाइट आसिला ता वैल्यू हमें पाई परिबा नाही माने से फंक्शन को हमें कोन सम टा बाहर करि परिबा नाही किंतु जदी ये फाइनाइट आसिला जदी ये फाइनाइट आसिला ता कहया कोन कन्वर्टेड आउ जो फाइनाइट नंबर टा आसिला सेटा कहया कोन से जो थिबा हमर सीरीज टा थिबो तार सम टा को हमें कहया कोन एठी जो फाइनाइट नंबर टा आसिबो बुझियो ना नै ताले ଗୋଟେ क्वेश्चन लिखिलो देखो क्वेश्चन देखो f of n equal to 1 by n whole into n plus 1 ये गुण कौन ଅଛି इनफाइनाइट सीरीज n belongs to natural number ହେଲା n belongs to natural number इनफाइनाइट सीरीज तो पार्शियल सम इनफाइनाइट सीरीज रो सम बाहर करिया हेले हमको कोन दरकार पार्शियल सम दरकार बुझियो ना नै ताले पार्शियल सम बाहर करिया ताले एसएन हम जानो कोन समेशन कोन k equal to 1 to n t k एटा जानो कोन पार्शियल सम रो फॉर्मूला ना नै एसएन रो ताले देखो एटा आउट जे सॉल्व करी देखि देखो एइना देखि पारि हमर एइ वाला रहला कि सॉल्व सॉल्विंग करे नहीं तो असुविधा हो बुझियो ना तो 1 by n minus बुझलो एइ वाला देखि पारि बुझलो एटा जो सॉल्व करे एटा होत ना इक्वल दे ना ये जैसे तो इक्वल हेबा दरकार ना रे देखो हम सॉल्व करिया हमें एलसीएम के तापर n होल इनटू n plus 1 तापर n plus 1 minus n कैंसिल हो गया 1 by 0 81 तो তাহলে আপনি এগুলা লিখি পারিবে তাহলে এবে দিও কোন এসএল को সলভ করিয়া পাই हैला তাহলে সমেশন k equal to 1 to n তাহলে fn যাহা tn को কইতেলি সেইয়া এই যে fn টা দেইতা আমরা যে n এর টার্ম টা এর সাথে সমান না নাই তাহলে tn যদি এয়া তাহলে তাহলে tk কোন হইব n জায়গা কিন্তু k পুট হইব अरे tn হলা আমরা 1 by n minus 1 by n plus 1 তাহলে tk আমরা কোন লিখিবা 1 by k minus 1 by k plus 1 কেন তাহলে tk জায়গা কোন লিখব 1 by k minus 1 by k plus 1 কেন তাহলে সমেশন করো মান প্রকার
এই জায়গায় 1 পকা পড়াবো কে জায়গায় 1 পকা 1 হলা মাইনাস এই হলা 1/2 তারপর 2 পকেবা প্লাস 1/2 মাইনাস 1/3 তাহলে কিছু কইব কোড ভুল হলে কইব হলা প্লাস 1/3 মাইনাস 1/4 প্লাস অফ টু ডট ডট চালনা করো 1/n মাইনাস 1/n প্লাস 1 হ্যাঁ তাহলে -2 প্লাস 2 -3 প্লাস 3 এগুলো সব কত চালিব তাহলে এইটি আসিব কোন যেগুলো আমি k এর ভ্যালু আমাকে n-1 পকেবা এটি আসিব n-1 n-1 প্লাস 1 মানে কোন এটি আসিব n আসিব তাহলে মাইনাস n আসিব এই কটি দিব লাস্ট খালি বলিব কোন 1/n প্লাস 1 তাহলে ইয়ার সব বাহার করে আমি কেতে আসিলা 1 মাইনাস 1/n প্লাস 1 এরা নেই আরে এ তো এসএন মানেটা কଣ এসএন মানে কଣ পার্সিয়ালি সম হইছো কোন পর্যন্ত n টা টার্ম পর্যন্ত n মানে কଣ n টা টার্ম তাহলে আমার ইনফাইনাইট টা টার্ম আছে তো লিমিট n টেন্ডস টু ইনফাইনাইট আমি কাই করব জলবা কাই করতেছি কখন n টেন্ডস টু ইনফাইনাইট মানে কଣ n নে তো টার্মটা আমি টেন্ড করদবা ইনফাইনাইট করি বুঝছো না নাই আমার যেহেতু এই ইনফাইনাইট সিরিজ তাহলে আমার কଣ जो एसएन ର ভ্যালু ଆମେ পাইଲେ এইটা কଣ ଆମର ভ্যালু কি যেহেতু ইনফাইনাইট সিরিজ তাহলে हम n টা টেন্ড କରିବାକୁ পଡିବ কোন ইনফাইনাইট বা এস ইনফাইনাইট কে ଆମେ ତାକୁ କହି ପାରିବା ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ଆସିବ ଲିମିଟ n टेंड्स टू କଣ ଇନଫାଇନାଇଟ sn ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ sn ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ପାଇଲେ କେତେ 1 ମାଇନସ 1 ବାଇ n ପ୍ଲସ 1 ଏହା ନାଇଁ ତାହେଲେ sn ଜାଗାରେ ପକେଇବା ଆମେ ଲିମିଟ n टेंड्स टू ଇନଫାଇନାଇଟ 1 1 ମାଇନସ 1 ବାଇ କଣ n ପ୍ଲସ 1 ତାହେଲେ ଏବେ ଇନଫାଇନାଇଟ ପୁଟ୍ କରିବା ଲିମିଟ ପଡଛ ତ তাহলে কোন করে করা যাবে 1 মাইনাস 1 বাই ইনফিনিট প্লাস 1 কোন ইনফিনিট 1 বাই ইনফিনিট কেতে আরে 1 বাই ইনফিনিট কেতে 0 দিস ইজ ইকুয়াল টু 1 তাহলে ইয়ার ভ্যালুটা কোন আসিলা ফাইনাইট আসিলা না নাই ফাইনাইট আইলা মানে কোন কনভারজেন্ট আর তার কোন ইয়ার সমেশন মানে কোন t1 t2 t3 অপ টু ডট ডট t ইনফিনিট পর্যন্ত তার সমটা কেতে হবে 1 সহিত সমান হবে বুঝিলা না আর ধরে কইবি ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦେ ଯୋଉଠି ବୁଝିନ ପାରିବ ଆଉ ଥରେ କହିବି ହେଲା ଏଇଟା ଲେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଜେ କରି ମତେ କହିବ ହେଲା କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବ କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ହଉଛି ନା ହଉନି